हमने सीखा वॉच द थिंकर या ऑब्जर्व द थिंकर, जिसको हमने OTR बोला था, ऑब्जर्व द इमोशन, OTER ये रिकॉर्ड था, OTER ऑब्जर्व द इमोशन रिकॉर्ड। तीसरी बात हमने सीखी कि अपने ईगोइक माइंड पर काम करें, अपने ईगोइक माइंड को रिपेयर करें। ईगोइक माइंड को रिपेयर करना है तो अपनी क्रेविंग्स, अपनी तलब, अपनी डिमांड्स को लिमिटेड रखें, अपने इमोशंस को समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ नाउ पे। द पावर ऑफ नाउ की साथियों हमने 3 या 4 बातें आज करनी है। आज हमने इसको फाइनल कर देना है। साथियों, हमारी ज़िंदगी का मकसद खुशी है, रिलैक्सेशन है, आसानियाँ हैं, बेहतरी है। ठीक, तो ज़िंदगी को अगर बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो सबसे पहली बात साथियों कि वॉच द थिंकर। आप ये सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं, आप ये देखें कि आप क्या सोच रहे हैं, आप ये ऑब्ज़र्व करें कि आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं। ये ऑब्ज़र्व नहीं करना है कि आप ये क्यों सोच रहे हैं। क्यों का मरहला ऑटोमेटिकली बाद में आपको समझ आता जाएगा। अभी आपका मंकी माइंड आपके साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है, अभी आप ये देखें। सोचें आपके ऊपर मक्खियों की तरह बिन बिनाती रहती हैं। ठीक, अपनी इन सोचों को पकड़िए, इनको ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद आप देखें कि ये सोचें आपके अंदर क्या इमोशंस जनरेट कर रही हैं। इमोशंस को समझिए, अपने जज्बों को समझिए, अपने जज्बात को समझिए, उनका रिकॉर्ड बनाइए, उनका देखिए कि आप अगर ये वाली जज्बा फील कर रहे हैं, आप गुस्सा फील कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। आप जो गुस्सा फील कर रहे हैं वो गुस्सा किस वजह से है। ठीक, अपने इमोशन को समझिए। साथियों, ईगोइक माइंड को रिपेयर कीजिएगा। अच्छा, ये मुश्किल काम है। ईगो एक बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर शय है। ईगो को समझना बहुत मुश्किल है। आप इमाम गजाली को पढ़ लें और आज तक के लोगों को पढ़ते चले जाएं, उनको ऑब्ज़र्व करते चले जाएं। ठीक, खुद कुरान ने इसको बड़े अजीब अंदाज से बयान किया है। कुरान हकीम ने फरमाया कि अगर तुम सदका, खुले लफ्ज़ों में 2 मफ़हूम बयान कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर छुपा के दो तो वो बहुत ही बेहतर है। यानी आप दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता भी ना चले। लेकिन चूंकि हमारी ईगो है, कुरान के पास सुभान अल्लाह, कुरान ने तो मज़ा ही कर दिया ना। कुरान ने दोनों ऑप्शन दे दिए आपको। ठीक, कि भाई अगर आपने अपनी ईगो को भी सेटिस्फाई करना है ना तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा काम यह है कि आप दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता भी ना हो कि आपने सदका या खैरात किया। ठीक, तो साथियों ये देखिएगा, जब तक आप अपने ईगोइक माइंड यानी ईगो को अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, चलो कंट्रोल वाला बात अभी बात किया, अभी आप इसको रिपेयर नहीं करेंगे, इसको हील नहीं करेंगे तो ये एक डैमेजिंग मॉन्स्टर है। आपकी ईगो, आपकी अना आपको तबाह बर्बाद कर सकती है। आपको पता नहीं है कि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी जंगें सिर्फ ईगो की वजह से लड़ी गई, सिर्फ अना की वजह से लड़ी गई, सिर्फ नेम एंड फेम की वजह से लड़ी गई, सिर्फ अपने नाम को बचाने की खातिर लड़ी गई। आज के कमर्शलिज्म में भी तो यही होता है। ये ट्रेड मार्क्स क्या हैं, ये ब्रांड्स क्या हैं, ठीक है, ये टारगेट्स क्या हैं, इसी वजह से हैं कि हम अपना नेम एंड फेम बचाना चाहते हैं। तो साथियों, ईगो ना ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, इसको समझिए। द पावर ऑफ नाउ का राइटर ये कहता है कि अगर आपने ईगो को समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया, क्योंकि ईगो ने इतने रूप धारे हुए हैं कि आपकी सोच होनी है। इसको फिर राइटर ने खुद ही बयान किया है। अगर आपने ईगो को पकड़ना है ना, उसको समझना है, तो ये देखिए कि ईगो हमेशा पास्ट की बात करेगी या फ्यूचर की बात करेगी। ठीक, हम ऐसे हुआ करते थे और हम ऐसे होंगे,
ہم آج کیا ہیں اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، ایگو کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی خرابی ہے۔ ایگو آپ کو پاسٹ کے مزے دلاتی ہے یا آنے والے فیوچر کے مزے دلاتی ہے، آپ کو پریزنٹ دا ناؤ پریزنٹ مومنٹ میں جینے جوگا نہیں چھوڑتی ہے۔ یہ ایگو ہے، اور آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون اور اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں، کمفرٹ زون میں فیل کرتے ہیں۔ ساتھیوں، تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنی ایگو کو پہچانیے، اس کو ریپیئر کیجیے گا۔ دیکھو ایگو جو نا جب ہرٹ ہوتی ہے تو ڈیمیجنگ ہو جاتی ہے، وہ آپ کے اندر انسینٹی لے آتی ہے۔ انسینٹی جب ایک سے دوسرے بندے میں منتقل ہوتی ہے، دوسرے سے تیسرے بندے میں منتقل ہوتی ہے، تیسرے سے چوتھے بندے میں منتقل ہوتی ہے، تو ساتھیوں یہ انسینٹی کولیکٹیو انسینٹی بنتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر معاشرہ، چلو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی معاشرے پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی کلچر اور سویلائزیشنز پائی جاتی ہیں، جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، ہر مذہب، ہر بندہ، ہر شخص، ہر معاشرہ، ہر کلچر خیر کی بات کرے گا، اچھائی کی بات کرے گا، ہمدردی کی بات کرے گا، نرمی کی بات کرے گا، آسانی کی بات کرے گا۔ لیکن دیکھیں ان سب میں آسانیوں کے ویز مختلف ہیں۔ کیوں مختلف ہیں؟ بھائی ایگو کی وجہ سے۔ آپ دیکھو امریکن نارمز اور امریکن اصول و ضوابط پاکستانی کلچر میں تو نہیں لگ سکتے۔ اچھا، پاکستانی جو کولیکٹیو ایگو ہے وہ کسی اور طرح سے ڈیزائن ہوئی ہے جو امریکن کولیکٹیو ایگو ہے۔ امریکن کولیکٹیو ایگو تو ہے کہ مار ڈالو، یہ تنقید کرنے لگا ہوں، عراق کو مار ڈالو، فلسطین کو اڑا دو، افغانستان کو اڑا دو، لیبیا کو اڑا دو، شام کو اڑا دو۔ ایسا ہوا نا؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کولیکٹیو ایگو کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ساتھیوں، یہ دیکھیے گا، کیا ان کے ہاں نوبل پرائز نہیں ہے نا؟ لیکن ان کی ساری جو ریسرچز ہیں، ان کی سارے پینتریں ہیں، ان کی ساری ڈیزائننگ جو عراق کے بارے میں تھی، جو اسامہ بن لادن کے بارے میں تھی، یا جو افغانستان کے بارے میں ہے، یا جو باقی سارے مسلم کنٹریز کے بارے میں ہیں، ان کی ڈیزائننگ، مینٹل کنڈیشننگ ایک ہی ہے کہ ان کو مارتے چلے جائیں۔ اور سب سے پہلے بڑا فلسطین کا دیکھیں، فلسطین والوں کے پاس کون سے اٹامک بامز ہیں، کون سے کیمیائی ہتھیار ہیں، ان کے پاس ایسے کون سے معاملات ہیں جن کو ابھی مارا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھو کمزوری، ضعیفی جو ہے وہ مرگ مفاجات ہوتی ہے۔ پیری جو ہے، ضعیف ہونا، کمزور ہونا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اس معاشرے میں۔ ٹھیک، تو یہ آج کے دور کی مینٹل کنڈیشننگ ہے، آج کے دور کی ڈیزائننگ ہے، مینٹل ڈیزائننگ ہے۔ ایگوئک مائنڈ کی ڈیزائننگ یہی ہے کہ پیری یعنی ضعیفی، یعنی ضعیف ہونا، کمزور ہونا، یہ گناہ ہے، یہ کمزوری ہے، یہ غلط بات ہے، یہ کمزوری ہے آپ لوگوں کی۔ تو ساتھیوں، دا پاور آف ناؤ میں جو بات کہی گئی ہے کہ اپنی کولیکٹیو ایگوئک مائنڈ کو، کولیکٹیو انسینٹی کو ریپیئر کریں، تو بات پھر وہی ہے، کولیکٹیو پوری کلیکشن ہے، تو کلیکشن ایک بندے سے شروع ہونی، انڈیویجول سے۔ آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اب یہ صرف آپ نے بدلنا ہے۔ آپ نے اس کتاب کو، دا پاور آف ناؤ کو پکڑ لینا ہے اور اپنے ایگوئک مائنڈ کو ریپیئر کرنا شروع کر دیں۔ اپنی سینٹی پہ کام کریں، اپنی انسینٹی پہ کام کریں۔ جب آپ کی سینٹی کی طرف واپس آ جائے گی تو ایک بندہ درست ہو جائے گا۔ مجھے وہ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ ٹھیک ہے، میں کسی میگزین میں لکھتا تھا تو انہوں نے، ایڈیٹر نے کہا، کہتے ہیں عمران صاحب آپ نہ کوشش کریں کہ اپنے 6 فٹ کے اوپر اسلام لاگو کر لیں۔
आप सारी दुनिया को नहीं बदल सकते, सारी दुनिया की तरफ का मत सोचें, आप अभी अपने बारे में सोचें, अपने 6 फुट के ऊपर इस्लाम लागू करें। साथियों, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप सिर्फ अपनी इंसैनिटी को सैनिटी में बदल के दिखाएं, अपनी ईगो को रिपेयर करके दिखाएं, अपनी खुशियों की तरफ दौड़ के दिखाएं, अपनी खुशियों को समेट कर दिखाएं, अपनी खुशियों को जी कर दिखाएं। ठीक, तो फिर देखिएगा साथियों, जब हम एक एक करके अपने आप को बदलना शुरू करेंगे तो यकीन करें हमारी जो कलेक्टिव इंसैनिटी है ये सैनिटी में बदल जाएगी। फिर हमें हर तरफ खैर ही खैर नज़र आएगी, फिर हमें हमारे अंदर खैर का जज्बा ऊद कर बाहर आएगा। ठीक है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम देखो, हमारी आंखें दूसरों को देखती हैं, तो हम दूसरों को चेंज करते हैं। और साथियों, ये बड़ी मज़े की बात है, दूसरों को चेंज करना बड़ा आसान है, कमेंट करना है ना, उनको क्रिटिसाइज करना है, उनको मारना, दाड़ना, दबोचना है। ठीक है, अपनी इस्लाह, अपनी करेक्शन दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, और ये मेरा चैलेंज है। मैं ये जुमला बोल रहा हूँ कि अपनी करेक्शन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ठीक साथियों, अपनी करेक्शन करके और मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाइएगा, मुझे गलत साबित करके दिखाइएगा, क्योंकि हमने इसको करके देखा है, लिख के करके देखा है। आपने तो सुना ही होगा ना, आप तो सुन ही लें ना, तो आपने इसको काफ़ी समझा है। हमने जो चीज़ हमें समझ आई, हमने उसको लिख के समझा कि यार ये बात इस काबिल है, इसके ऊपर काम किया जाए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि द पावर ऑफ नाउ को आज हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि द पावर ऑफ नाउ को अपना टाइम निकाल के उसको लाजमी पढ़िए, इसको अपनी ज़ात का हिस्सा बनाइए। ये असल में एक इनडायरेक्ट वे है इस्लाम को समझने का। अच्छा तो ये है कि आप कुरान को समझें, इस्लाम को समझें। कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे तो द पावर ऑफ नाउ तो कहीं पीछे रह जाएगी। ठीक, लेकिन चूँकि आप मॉडर्न हैं, कुरान की तरफ आते आते आपको समय टाइम लगेगा, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि द पावर ऑफ नाउ को भी लाजमी पढ़ें और कुरान को तो लाजमी पढ़े ना। ये हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन की बनाएगा और बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। जी साथियों, ये थी हमारी आज की इल्म की बातें। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाइएगा। फिर देखिएगा ज़िंदगी कैसे खैर की तरफ जाती है, फिर देखिएगा ज़िंदगी कैसे खैर वाली बनती है, फिर देखिएगा ज़िंदगी कैसे खैर बखेरती है। जी जज़ाकल्लाह।